मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट आसी मो स्कूल ना हूँ डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल एमबीए मो प्रोजेक्ट ना हूँ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एक्सप्लांट वर्किंग खबर এই প্রজেক্টে দেখুছি আবর্জনা সুপরিচালনা ও তার সদুপযোগ আবর্জনা সুপরিচালনা ও সদুপযোগ আমার নীতিদিনিয়া জীবনের গোটি আবশ্যক কার্য আমি দেখুଛନ୍ତି আমার যেতে প্রদূষণ হচ্ছে যেতে রোগ ব্যাপুଛି এসবুর কারণ হচ্ছে আবর্জনা সুপরিচালনা ঠিক করা যাচ্ছে এটা আমি আবর্জনা সুপরিচালনা পাই প্রথমে গোটে সহর বা এক গ্রামাঞ্চলକୁ দেখুଛନ୍ତି প্রথমে ডস্টবিন ব্যবহারକୁ দেখেবা ওদা আবর্জনা পাই গ্রিন কলর ডস্টবিন আর শুখিলা আবর্জনা পাই ব্লু কলর ডস্টবিন ব্যবহার করবা ଏବେ এই ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆବର୍ଜନାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଆମର ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ସଫାଇ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବା ଗୋଟିଏ ଆମର ହେଲା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଟା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ବାଲା ଆମର ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ସେଇଟା ସବୁ ଏଥିରେ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଟା ମାଟିରେ ମିଶୁନି এইটা হচ্ছে স্যার আমার যেটা মাটিরে মিশি যাওয়া ওদা বস্তুর সুপরিচালনা এটি আমি দেখবা কিপরি এর লাভ পাইপারিবা এইটা আমার যেতে সারা ওয়েস্ট অছি না তাকে আমি প্রথমে গোটে আর্টিফিশিয়াল গঠরি বনাইবা কেমিতি না যেতে সারা আমার ওয়েস্ট অছি তাকে প্রথমে আমি কলেকশন চেম্বার কো স্টোর করে দেবা তারপরে কলেকশন চেম্বার কো আমি পঠাইবা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান্ট সেটি সে সব কোন হবো না ছোট ছোট কাটিং পিস কি গ্রাইন্ডিং হয় কি সেতিরে সাইট্রিক অ্যাসিড বা লেম্বু রস কিংবা আইসোপ্রোপাইল আলকোহল মিশি से इलेक्ट्रोलाइट केमिति ना जदि इलेक्ट्रोलाइट रे हमें धातु पदार्थ पकाइबा जोटा कपर प्लेट आ जिंक प्लेट तापरे से इलेक्ट्रिक जनरेट करबा स्टार्ट करबा हमें इलेक्ट्रोलाइट बनाइ देले का को ना हमर जेते बायोडिग्रेडेबल प्लांट रे जेते हमर आवर्जना होइला से केमिति ना गोटे रे पकाइबी कपर आ प्लेट आ गोटे रे जिंक प्लेट तापरे हमें जिंक प्लेट को अल्टरनेटिवली कनेक्ट कर देलु तापरे या को सीरीज से कनेक्शन करे कि अधिक एनर्जी जनरेट करि पाए तापरे हमें सर देखुचन हमर बिना कोनोसी बैटरी रे हमर एनर्जी जनरेट होबा स्टार्ट हे गला एबे हमें जनरेट एनर्जी बैटरी स्टोर कर स्टोर एनर्जी को हमें विभिन्न कार्य रे लगाई परबा जैसे हमर स्ट्रीट लाइट रे व्यवहार करि परबा एवं हमर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग रे भी व्यवहार करि परबा एवं हमें विभिन्न कार्य रे लगाई हमें लाभ पाई परबा आवर्जना रो सुरक्षित रहि आउ गोटे हमर प्लांट हला सर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लांट जेटे मात्र मिक्स एटा सर कोन बना गरम है कि रिसाइक्लिंग है कि छोटा छोटा प्लास्टिक आउ तर पदार्थ रे बबा ताको में कोन करबाना डिसेंट्रेट कर देबा निरापद केमिति ना गोटे प्रोसेस रे जा पानी को छुले बा टच कले ऑटोमेटिकली अति बायगनी रश्मि रिएक्ट होबो जार वेवलेंथ जो 200 टू 300 नैनोमीटर या हमको सब किछि करबनी तो प्लास्टिक को डिसेंट्रेट कर देबो तापरे सर हमर जेते प्लास्टिक बाहरिला ताको हमें कोन करबाना नदी समुद्र खाउची सेठी व्यवहार कर परबा आ हम प्लास्टिक रोड बनै परबा ओ हम घर रे जेते प्लास्टिक मटेरियल व्यवहार होची सेटा बनै परबा ओ हमर नीतिदिनिया जीवन रे सर आवर्जना द्वारा जेते हमर मारात्मक गैस होची नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से सब गैस रो हमें मुक्त होई